हेनरी मिन्सबर्ग ने अपने आर्टिकल में लिखा कि जो पहला इमेज था ना वो कौन सा था, इकोनॉमिक मैन। कि दुनिया में जितने भी इंसान है ना वो इंसान नहीं है, वो एक माशी मशीन है, इकोनॉमिक मशीन है। और वो कहते हैं यूर एज वैल्यूएबल एज यू अर्न। जितना आपकी मार्केटेबिलिटी है ना, जितना आपकी सेलेबिलिटी है, जितना आप पैसे बना सकते हैं उतनी कीमत। ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स एज एसेट्स। Unfortunately, this mindset is prevalent in education system as well as the focus is on profit maximization and not on treating the students in the best possible way. In reality, human beings are priceless. ये देखिए जनाब, and they should be treated in that manner. Allahu Akbar. ये जनाब अल्लाह ताला क्या कहने हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। You are the best. हेनरी मिन्सबर्ग को तौफीक हो गई और डॉक्टर शाहिद कुरैशी को आईबी का प्रोफेसर होकर, मुसलमान होकर हेनरी मिन्सबर्ग से सीखना पड़ा। A society free from selfishness is certainly difficult to imagine, but a society that glorifies selfishness, that glorifies selfishness can be imagined only as a base. The intention here is to challenge such a society. तो हेनरी मिन्सबर्ग साहब इस थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं, मैनेजमेंट की थ्योरी कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, इस व्यू को चैलेंज करने जा रहे हैं। A syndrome of selfishness has taken hold of our corporations and societies as well as our minds. It's built on a series of half truths. ये हमारे जो सिंड्रोम है ना, इसके आधे सच है, आधा गलत है, आधा सही है। वो वेजेस जो है ना सोसाइटी पे लग रहे हैं। उन वेजेस से क्या हुआ? From a narrow view of ourselves as an economic man to a distorted view of our values, reduced to shareholder value, to a particular view of leadership. लीडरशिप का जो व्यू हमें सिखाया जाता है लम्ज़ और आईबी में, वो क्या? हीरो असद उमर, जुबैर उमर, शौकत अजीज, ताबिश गोहर, ये व्यू दिया जा रहा है। To a nasty view of organizations as lean and increasingly mean. To a illusionary view of society as a rising tide. I mean, in points को discuss करें. It is important at the outset that Enron and the other companies now under investigation are not the problem, they are the tip of the iceberg. The tip of the iceberg. Far more massive and dangerous is the legal corruption taking place below the surface. लेकिन अब आगे चलते हैं जरा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने आज से कई साल पहले फरमाया था, 100 years, दियार मगरब के रहने वालों, people of the West, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है. God's world is not a shop. People are not for transaction. People are priceless. खरा जिसे तुम समझ रहे हो, जिसको तुम सही समझ रहे हो ना, वो आबे ज़रे कम अयार होगा. एक वक्त आएगा वो जाली सोना निकलेगा. जिसको तुम सोना कह रहे हो ना, वो जाली होगा. तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी. Your civilization will commit suicide with its own dagger. जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा, जो नाजुक शाख पे घर बनाएगा ना, वो घर टूटेगा. The nest built on the weak branch will not be permanent and stable. तो ये आगे चलते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं. जो पहली फैब्रिकेशन हुई, जो पहला दरार डली, वो थी वी आर ऑल इकोनॉमिक मैन. वेस्टर्न सोशल साइंस ने ये कहा कि अहमद कुरैशी, एहसन सिद्दीकी और हसन जमील, ये जो है ना, ये कौन है? ये रैशनल इकोनॉमिक मैन है. We are shaped so we tell ourselves we are shaped who we become. So what portrait of humanity is fit for 20th century economics? तो वो जो है ना, हम मेरे डॉलर है, मेरी कीमत है, मेरी एक कीमत है. In this worldview, we are all economic men, homo economicus, obsessed with our own self-interest. मैं जनाब अहमद साहब, हसन जमील क्या करेंगे? मैं हमेशा अपने पर्सनल गेन्स को मैक्सिमाइज करूंगा. I will be never satisfied, but always wants more. मैं wants की दुनिया का शहजादा हूँ. ठीक है जी. In the Nature of Man, an article that has profoundly influenced generations of MBA students, माइकल जॉनसन ये कहते हैं कि उन्होंने एक मॉडल पेश किया था. The first three sociological, psychological, and political men. The fourth economic man was not dismissed. So ये एक मॉडल है, इसको कहते हैं, which goes by the rather convoluted label of resourceful, evaluative, maximizing model.
resourceful, evaluative, axiom. The REM model postulates, ये REM का मॉडल ये सजेस्ट करता है that everyone is an evaluator. हम में से अहमद साहब हमेशा एक evaluator है, constantly making trade-offs and substitutions among wants, especially among the amounts of each. These wants are unlimited, इनकी ख्वाहिशात unlimited हैं. REMs cannot be satiated, and there are no absolutes. According to Jen and Mackling, there is no such thing as a need, except of course the need for more. Everything is a trade-off. ये एक थोड़ी सी गलत मसाला है, लेकिन अब क्या करें, उसी आर्टिकल में लिखी हुई है. जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक मशहूर शायर था और ड्रामा आर्टिस्ट था, सोशल थिंकर था. He once claimed that while on an ocean voyage, he met a celebrated actress on the deck and asked her whether she would be willing to sleep with him for $1 million. She was agreeable. He followed with a counter proposal. What about $10? वो खातून गुस्से से बोली, "What do you think I am?" She responded indignantly. He replied, "We have already established that. Now we are just haggling over price." वो तो हम प्राइस क्यों हैगल कर रहे हैं, वो तो पहले एस्टैब्लिश हो चुका है कि हम खरीदने और बेचने के लिए मौजूद है. तो पहली फैब्रिकेशन मेरे प्यारे साथियों वो ये हुई कि इंसानों को ये डिक्लेयर कर दिया गया कि हम होमो इकोनॉमिकस हैं, हमारी कीमत है, जो ज्यादा कमाएगा उसकी कीमत ज्यादा है, जो ज्यादा कमाएगा उसके तरीके क्या है. हार्वर्ड ने कहा कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, यूनिलीवर, पीएनजी, जनरल मोटर्स में आगे जाएगा, जो स्ट्रेटजी ज्यादा बनाएगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी होगी, कट थ्रोट कंपटीशन पे काम करेगा, जो नंबर ज्यादा दिखाएगा ना वो कामयाब है. तो जनाब एक दुनिया खुल गई. सेकंड फैब्रिकेशन ये हुई कि जो कॉर्पोरेशंस थी इनका मकसद क्या था. कॉर्पोरेशन का जो मकसद था, बिजनेस का जो मकसद था, अगर आप 1800, 1700, 1800 में अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को देखें, उनके बाहर लिखा होता था The purpose of this university is to develop human beings. हम खुदा के बंदों को अच्छा इंसान बनाने की मेहनत करते हैं, खुदा का नाम लिखा जाता था. ये क्या चेंज आई. वो कहता है एक नोबेल प्राइज विनर है अलेक्जेंडर. I have spent all my life under a communist regime and I will tell you that a society without any objective legal scale is a terrible one. But a society with no other scale but the legal one is not quite worthy of man either. A society which is based on the letter of the law and never reaches any higher is taking a very scarce advantage of the high level of human possibilities. A society which is based on the letter of the law and never reaches any higher, यानी वो बामकसद चीजों को नहीं समझती ना. The letter of the law is too cold and formal to have a beneficial effect on society. ये जो कानून होता है ना, पॉलिसीज, ये पॉलिसीज इंपॉर्टेंट होती है या बंदे इंपॉर्टेंट. पॉलिसीज किसके लिए बनती है, बंदों को फैसिलिटेट करने के लिए. बंदे आर मोर इम्पोर्टेंट है जी, ज्यादा इम्पोर्टेंट होने चाहिए पॉलिसी से. जी एग्जैक्टली. तो जनाब, whatever the tissue of life is woven of legalistic relations is not. इस मॉडल में क्या होगा, हमें एक ऐसा माहौल बनेगा which is full of moral mediocrity, mediocre, paralyzing man's noblest impulses. जो इंसान है ना, ये बहुत शानदार चीज बनाई गई है. मोहब्बत, हमदर्दी, शराफत, इसार, कुर्बानी. ये जानवर नहीं है कि अपने खाने के लिए दूसरे को मार दे. इसके अंदर पोटेंशियल है फरिश्ते से ऊपर जाने का. अब ये जो पोटेंशियल है ना, इस सोशल साइंस में ये नहीं है. एक्सक्यूज मी. तो ये जो पोटेंशियल है ना कि मैं फरिश्तों से भी बेहतर बन जाऊं, ये देखा ना, ये बंदा क्या कह रहा है. Yes, the planet got destroyed. वो जो है ना अब्दुल मनान साहब TCS के, वो पूरी कंपनी को बेड़ा गर्क कर दिया. अब क्या कह रहे हैं, but for a beautiful moment in time we created a lot of value for shareholders. और अल्लाह के बंदो, सॉरी, जो तीसरा फैब्रिकेशन है वो है कॉर्पोरेशन. तो कॉर्पोरेशन जो थी ना, इनका मकसद क्या था. कॉर्पोरेशंस ने स्केल करने के लिए, ग्रो करने के लिए
एक मिनट, ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए इन लोगों ने पार्टनरशिप से ऊपर चले गए, स्टॉक्स, स्टॉक एक्सचेंज। तो मेरे साथियों, तो कॉर्पोरेशंस का मकसद क्या है? शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना। जो तीसरा वेज है वो ये था कि चूंकि कॉर्पोरेशंस रिक्वायर हीरोइक लीडर्स, ये तो बड़े बड़े लोग चाहिए ना, फन्ने खान, तो हमें हीरो चाहिए, हीरो। तो हीरो कहाँ से मिलेंगे? हीरो तो आईबी से मिलेंगे, लब से मिलेंगे। तो उन्होंने ये जो मिथ है ना कि जो साकिब हमदानी है, साकिब हमदानी जो टीसीएस के फाउंडर थे, जो खालिद अमान के साथ थे, ये बीए पास थे, सरगोदा के वाल बनाने वाले थे, ये राइडर भी थे। छोटे छोटे ट्रेनिंग और करते करते फाउंडिंग पार्टनर के साथ मिलके ये जनाब टीसीएस के सीईओ बन गए। जब तक ये रहे सीईओ, ऑर्गेनिक ग्रोथ करती रही, बहुत ग्रो किया, सादगी, आरजी, मोहब्बत, हमदर्दी। खालिद अमान और ये भी राइडर बन जाते थे। तो जब एक बंदे ने ये कहा कि आपको तो स्केल करना है, आप कॉर्पोरेशंस बने, जब आप कॉर्पोरेशन बनेंगे ना तो आपका रेवेन्यू 10 टाइम्स हो जाएगा, आप स्टॉक एक्सचेंज से मिलियंस ऑफ रुपीज रेज कर लेंगे। अब उसके लिए हीरो चाहिए था। अब हीरो कौन होगा? जो अमेरिकन इंग्लिश बोल सके, खूबसूरत टाई कोट पहन सके। टाई कोट पहनना हलाल है, उसमें कोई मसला नहीं है, इजाजत है। Any dress which is decent is okay. I'm not having a problem with the exact shape. I'm talking about the mindset. तो जनाब उनको ऐसा बंदा जो अंग्रेजी बोले, जार्गन बोले, जो लोगों से हाथ कम मिलाए, जो लोगों से दूर रहे, चंद तबकों से मिले, और वो हीरोइक लीडरशिप का वेज जब डला है। हीरोइक लीडरशिप के साथ मसला क्या होता है? जो हीरो लीडर होते हैं ना, वो कभी भी अपने जूनियर को एग्जैक्ट काम नहीं बताएगा, उसको वेग सा बताएगा। हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी रीडिंग आने वाली है, क्योंकि वो कॉपी नहीं की हुई। तो हीरो लीडर जो है वो नीचे वालों को वेग रखेगा। वेग क्यों रखेगा? ताकि अगर अच्छा काम हो जाए तो उसको क्रेडिट मिल जाए, गलत काम हो जाए तो उसको पकड़ ले। हीरो लीडर की जो तनख्वाह होती है, वो जो लोएस्ट बंदा होता है ना सैलरी वाला उस कंपनी में, उससे 500-600 गुना ज्यादा होती है। अगर 220,000 ले रहा है ना, तो इसकी तनख्वाह 4 मिलियन 5 मिलियन होगी महीने की। ये हीरो लीडरशिप। दैट वाज ए वेज ऑफ डिसकनेक्शन। ये जो बंदा है ना, अपने स्टाफ, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स के साथ डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वेजेस, शेयर होल्डर वेज ऑफ डिसएंगेजमेंट। जो शेयर होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है, जब कंपनी के शेयर्स आपने बेच दिए, तो जिसके पास शेयर होल्डर के पास शेयर्स आ गए, उसका मैनेजमेंट के साथ कोई जज्बाती, कोई इमोशनल ताल्लुक तो है नहीं। वो जब चाहे शेयर बेचते, खरीदे, तो उसका कोई जज्बाती ताल्लुक ही नहीं रहा। उस जज्बाती ताल्लुक का ना होना ओनरशिप में और उसकी वैल्यू ऐड करने में, उससे इससे कोई गरज नहीं है। वो जो शेयर होल्डर है ना, वो कहेगा यार बंदे ले ऑफ कर दो, मुझे तो स्टॉक प्राइसेस हाई चाहिए, यार भैंसों के दूध में ना को पानी डाल दो, डजंट मैटर, मुझे तो शेयर होल्डर चाहिए, मुझे शेयर प्राइस। उसका जज्बाती वाबस्तगी उससे खत्म नहीं होगी। तो यूएस में ये हुआ कि बहुत सारी कंपनीज ने जब देखा कि शेयर होल्डर हमारे सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो क्या करें? उन्होंने भैंसों और गाँवों को ऐसे टीके लगा दिए जिससे दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। उस प्रोडक्टिविटी बढ़ने से हार्मोन्स चले गए। वो हार्मोन्स दूध के जरिए बच्चों में चले गए, और बच्चों और बच्चियों की पुबर्टी जल्दी होनी शुरू हो गई, और वो जो भैंस के जो थन है जहाँ से दूध निकलता है, वो जख्मी होने शुरू हो गए। यानी उन शेयर होल्डर्स का कोई ताल्लुक नहीं है उस भैंसों के साथ, गाय के साथ, मैनेजर्स के साथ। डिसएंगेजमेंट हो गई। उसने डिसएंगेजमेंट के जरिए से द ओनली पर्सपेक्टिव शेयर होल्डर्स हैव इज कि मेरे रिटर्न ज्यादा है। इकोनॉमिक मैन ने डिस्ट्रस्ट बना दिया, वेज ऑफ बेयकीनी, बदएतमादी। यार मुझे तो ये पैसे बनाने की मशीन समझा हुआ, तो ठीक है ये अपना काम करें, मैं भी फायदा उठाऊंगा। ठीक है जी, हीरो। आगे चलते हैं। लीन मीन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बड़ा मिथ है। ISO 9000 ले आओ, 6 सिग्मा ले आओ, प्रोडक्टिविटी इनहांस करो। इस पर कहता है यार ये सारा छिछोरापन है। आप प्रोडक्टिविटी लाओ लेकिन बामानी हो, बा मकसद हो।
Like the other assumptions, the syndrome of selfishness, lean and mean is for lower cost, higher productivity, flatter and more flexible structures, more empowered workers. It is often packaged in a glib phrase like doing more with less. Sure, all this can happen, but once again, it is half the truth. ये आधा सच है. आधा बाकी सच क्या है? Burned out managers. उनकी फैमिली से ताल्लुकात कमजोर पड़ गए, रेस्ट नहीं मिल रहा, दादा पोता बेटा बाप, angry workers, quality losses in the guise of productivity, disgruntled customers. ठीक है जी? There may be more perspiration than inspiration, pushing people and machines to the limits rather than discovering smarter ways to run economies. तो ये इनका जो है ना प्रोडक्टिविटी वालों को अल्लाह हिदायत दे. मैं भी चूंकि इसमें रहा हूँ, मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, वो हाथों की मूवमेंट्स मेजर करते हैं यार. ठीक है, उसका मकसद सही हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इनसे निकालो, इनको एंगेज करना, इनको क्रिएटिव कामों पर लगाना, इस तरीके से प्रोडक्टिविटी बढ़ाना कि बामकसद हो, मीनिंगफुल हो, इनको भी फायदा हो, कस्टमर को भी फायदा हो. वो मोहब्बत नहीं है, वो मैकेनिकल काम है, वो मैकेनिकल काम. जो पांचवा वेज है वो है राइजिंग टाइड ऑफ प्रॉस्पेरिटी लिफ्ट्स ऑल बोट्स. उन्होंने कहा कि लेट्स लुक एट दिस मेटाफोर. फर्स्ट टाइड्स आर रेगुलर. वो कहते हैं ना, जैसे मुशर्रफ साहब आए थे, अगर आपको याद हो, तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, बहुत सारे वो मीडिया चैनल्स आ गए और वो टेलीकॉम सेक्टर बढ़ गया, बहुत सारे बच्चों को जॉब्स मिलना शुरू हो गई. वो कहते हैं ये राइजिंग टाइड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है. ये क्या करता है कि लिफ्ट्स ऑल बोट्स. वो ये कह रहे हैं कि a tidal wave lifts only those boats that are moored to nothing. वो कश्तियां जो किसी से बंधी नहीं होती हैं ना, वो तो उठ जाती हैं. वो कंपनियां which are connected to real things, वो तो बंधी हुई थी, वो तो पानी ऊपर चलेगा, वो रस्सी खींच लेगी, वो तो डूब जाएंगे. Where the people drown if they have nowhere else to go, are we to be concerned with only with people in high places? Tides and tidal waves are not sustainable. They eventually fall back, only to reveal the devastation that has been hidden by the waters. अभी देखिए ना कि ये अभी बड़े बड़े शिप हैं मल्टीनेशनल्स के, ये तो सरवाइव कर जाएंगे. ये जो घर हैं जो जमीन के साथ जुड़े हुए थे, आपने प्रॉस्पेरिटी की, हम खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब हमारे मुल्क में बड़ी ट्रैफिक हो गई, बड़ी सियाहत हो गई, लोग बड़े अमीर हो गए, बहुत जनाब एंजॉय करने के लिए मरी जा रहे हैं. तो जिसको वो ट्रेडिशनली राइजिंग टाइड ऑफ प्रॉस्पेरिटी कह रहे हैं, उसमें आम आदमी, रिमेंबर दैट a rising tide lifts all boats. इधर कार्टून समझाने की कोशिश की गई है. I have never seen a tide rise like that before. ये जो कश्तियां बंदी हुई थी ना, वो सारी उलट पुलट हो गई हैं, बंदे मारे गए. ये जो मल्टी नेशनल है ना, ये जनाब फ्लोट कर गए राइजिंग टाइड में. ये आगे चलते हैं जनाब. हेनरी मिल्सबर्ग साहब कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि बजाय इन पांचों चीजों के आप एंगेजमेंट लेकर आए. एंगेजमेंट कहते हैं मशवरा करना, शामिल करना, शरीके सफर बनाना. वो कहते हैं कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एलिस्टायर बिलिंगटन साहब एक इंजीनियर थे, एक फैमिली कंपनी में. एक शाम को वो अपने बर्तन धो रहे थे. बर्तन धोते धोते उनको एक आइडिया आया, गॉट एन आइडिया फॉर a new way to make plate glass. बर्तन धोते हुए आइडिया आ गया, अल्लाह अकबर, by floating it on a bath of tin. टिन जो है बर्तन धो रहे हैं, कहीं उनको पता नहीं सिंक में पानी आया हुआ, कहीं कोई बर्तन फ्लोट किया. ओ, अगर मैं टिन को पिघला दूं, उस टिन पिघले हुए टिन के ऊपर अगर मैं शीशा डालूं तो शायद अच्छा शीशा बन जाए. The board encouraged him and the experiments began. The board maintained its support through 7 years of problems and negative cash flow, not to mention 100,000 tons of glass thrown away. When board members asked, can you make saleable glass? He answered, I don't know, but nothing has proved it's impossible. Eventually, the process was perfected. The patents were granted, and the company licensed the process worldwide. Soon, every new factory in the industry used it.
اب وہ کہہ رہے ہیں ہاں جی صاحب کہہ رہے ہیں ریڈ دا اسٹریٹجی بکس اینڈ یو ول ناٹ گیٹ دی امپریشن دیٹ ری میکنگ اے پروڈکشن پروسیس از اسٹریٹجی. آپ سمجھ رہے اس پروسیس کو جی ان صاحب نے کیا تھا, جن کا نام ہے ایلسٹائر, کہ یار میں 10 کو لا کر یہ ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لوں. ہمارے آئی بی اے والے, لمز والے, ہارورڈ والے اس پروسیس کو یہ تو اسٹریٹجی ہے, especially when championed by a lowly engineer who thought of it while doing the dishes. یہ irrelevant ہے بندہ. اسٹریٹجی والوں کے لیے یہ اس ویجز نے یہ نقصان کیا کہ اس بندے کو irrelevant بنا دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندو, read the finance press and ask yourself which analyst today would tolerate 7 years of failure. It isn't just what you do this year that matters, said one Pennington director, but what you are working on that is going to bear fruit in 10 years' time. It's important that the company is not only profitable, but also has a heart. اس کا دل بھی تو ہو کمپنی کا. The company had a heart and it made a great deal of money too. The man who championed the new process eventually became the CEO. تو جناب, تو اسی طرح آئی بی ایم کی بھی کہانی ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ لوئس سی او تھا, لوئس گرسٹیٹنا, یہ صاحب بیٹھے ہوئے سائڈ پہ. آپ دیکھنا یہ کیا بات کہہ دی اس نے. In the end, an organization is nothing more than the collective capacity of its people to create value. وہ کہتے ہیں IBM's entry into e-business was driven by 2 people. 2 لوگوں نے e-business میں لے کر گئے ہیں, اور دونوں جو تھے they were far removed from the formal leadership. ان کا لیڈرشپ میں تھے ہی نہیں. تو ایک اس میں سے پروگرامر تھا who had the initial idea and beat all sorts of people over the head to get them to understand it. ایک پروگرامر تھا, ایک staff manager تھا who picked up the ball and somehow with hardly any resources, بغیر پیسوں کے, stitched together the loose team of people that made. ایک چند لوگوں کو اکٹھا کر لیا, یار شام کو پروجیکٹ پہ کام کر لیتے. Of the latter, one manager said he was hard to refuse in his initiatives, partly because it was clear that he was operating in IBM's interest as a whole and not just fighting for his own little group. وہ beyond selfishness کام کر رہا تھا وہ بندہ. میرا گروپ جیت جائے نہیں, میرا ادارہ کچھ ہو جائے. وہ جب آئیڈیا تھوڑا سا بہتر ہو گیا پروگرامر اور مینیجر کا, when first presented with the idea, the CEO recognized the initiative's potential اور encourage کیا, شاباش دے دی, بس وہ کچھ بھی نہیں کیا. Gessner, who according to the Fortune report cited earlier, added $40 billion to the company's share value all by himself, played a background role. وہ background role play کر رہا تھا. Of course, he may have set the tone that enables such things to happen, but that is often what real leaders do. This is what real leaders do. It may be that the truly effective CEO is more quietly supportive than dramatically heroic. یہ گیسٹر نے نا اپنے آپ کو ہیرو نہیں بنایا, ان دونوں کو ہیرو بنا دیا. تو دیٹ واز اے کوئک اوور ویو. اور اگر کسی کو کامنٹ ہے اور کوئی, تو آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یور کامنٹس اس ریڈنگ کے اوپر. اگر کوئی کامنٹس ہیں تو کائنڈلی شیئر کر دیں, چونکہ ہم تیز چلے ہیں, آئی ایم سوری. تو وی کین کوکلی. مزمل صاحب یہ 5 یہ دیکھ لیجیے. تو ہم ونس اگین ہم یہ سمجھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آلٹرنیٹو, ہینری منسبرگ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ انسان کو پیسے کی مشین مت سمجھو, آپ ایک ڈرائیور ہے نا. ابھی میں ڈاکٹر ندیم عباسی آغا خان میں سینئر آنکولوجسٹ ہیں. یہ اگر امریکہ میں چلے جائیں نا تو آئی تھنک ہی کین میک 2-3-4 million rupees a month. FRCS آنکولوجسٹ. وہ کہتے ہیں یار میرا ملک کی خدمت ہے, میں پاکستان میں پورے ہر بڑے شہر میں کام کر رہا ہوں, میں جو ہے نا آلٹرنیٹو ماڈلس ڈیولپ کر لیے ہیں, تو آئی ایم ہیلپنگ پیپل ان اے ویری انٹرسٹنگ وے. تو اب وہ مجھے کہہ رہے تھے, ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ٹریول کر رہے تھے, ان کا شاہد صاحب یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں نا, ان کی سیلری نہیں دی جا سکتی. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے یہ جو ہے نا ٹیچرز کا جو کام ہے یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ ان کو سٹائپنڈ مل رہا ہے. ایکچولی یہ جو آپ کو آئی بی تنخواہ دے رہا ہے نا, یہ آپ کو سٹائپنڈ مل رہا ہے, آپ کا گزارا ہو جائے, اور آپ نے اپرچونٹیز اور کمانے کے اپرچونٹیز چھوڑ کو جو لگے ہوئے ہیں نا, یو آر پرائس لیس. آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے. آئی بی اے اور لمز آپ کو پیسے نہیں دے سکتے.
تو آپ بتائیے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہمارے جذبات کتنے پازیٹیو ہو گئے ہوں گے، کتنا بہتر فیل کر رہے ہوں گے. اسی طرح ایک ڈرائیور، میں نے آپ کو بتایا کہ میں فیصل آباد گیا تو ایک ڈرائیور لینے آیا تھا، جہاز لیٹ ہو گیا. میں نے پوچھا اسلام سوری یار آپ لیٹ ہو گئے. کہنے لگا سر کوئی بات ہی نہیں، میں مسجد گیا، 2 رکعت نفل پڑھی، سورہ یاسین پڑھی، قیلولہ کر لیا، 2 گھنٹے گزر گئے. میں نے کہا واو. 2 دن کے بعد جب میں واپس آ رہا تھا، چھوڑنے آیا، وہ گاڑی میں پانی، صاف ستھری گاڑی. اس نے کہا سر اگر آپ مائنڈ نہ کریں ڈائری میں اپنا نمبر اور ایڈریس لکھ دیں، اور اگر مائنڈ نہ کریں سر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 ورکشاپس آپ نے کرائی ہیں فیکلٹی کے لیے، آپ ہمارے ڈرائیورس کے لیے بھی کرا دیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو اصل میں یہ ڈرائیور نہیں ہے، یہ 15,000 روپے تنخواہ والا بندہ نہیں سمجھا ہوا. اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا جناب ثاقب صاحب؟ مزمل، مقاص، تنزیل، کیا سمجھا ہوا؟ Sir, he felt valued. He must have felt valued. ایسی ڈرائیور ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ جی سیلفلیسنس آ گئی ہے. ہی از ناٹ جسٹ اباؤٹ ہمسیلف اور ادرس کے لیے بھی وہ تھنک کر رہا ہے. تو ایک آپ کے اندر ٹرسٹ اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اپنی نظر میں بھی. اور شاید ڈفرینٹلی دیکھ رہے تھے وہ. جی مزمل، مے بی وہ موٹیویٹ ہو گیا ہو آپ کی اسپیچ سے. نہیں میری تو تقریر اٹینڈ ہی نہیں کی اس نے، وہ تو گاڑی میں جاتے ہوئے اسلام دعا کی. لیکن وہ اتنا کین آبزرور تھا، میں نے جب غور کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اصلاً ڈرائیور نہیں ہے. سر یہ لیڈر role کہلائے گا، لیڈر کہلائے گا. بیسیکلی وہ دوسروں کے لیے بھی سوچ رہا ہے سر. ایگزیکٹلی میں نے کہا یہ ہے تو ڈرائیور، لیکن بیونڈ سیلفشنس کے موڈ میں جا کر جو ہے نا، یہ اتنی ویلیو سسٹم پر آ چکا ہے کہ دوسروں کا ہمدرد اور خیرخواہ بنا ہوا ہے. یہ تو اپنی یونیورسٹی کا نمائندہ بھی ہے، ایمبیسڈر بھی ہے. یعنی آئی بی کا پروفیسر جب اس گاڑی میں بیٹھے گا تو وہ کہے گا یار اس یونیورسٹی کے ڈرائیور اتنے شاندار ہیں تو وی سی اسٹوڈنٹس کریکولم کتنا اچھا ہوگا. کہ نہیں ہوا ایسا؟ لیکن 5 6 7 سال ہو گئے یہ کہانی کو. تو انسانوں کو ڈالرز کی نظر میں نہیں دیکھنا. ظاہر ہے کچھ پیسے دینے پڑیں گے، یہ ہمیں یہ کہیں گے اپنا گل احمد والے اور بحریہ والے اور ہارورڈ والے یار ٹھیک ہے آپ نیگوشیٹ بھی کریں گے، لیکن ہم اصل میں آپ کی تنخواہ ہے نہیں. تو آپ کی اصل میں وہ بیسک نیڈز پورا کرنے کے لیے جو مارکیٹ میں چیزیں چل رہی ہیں وہ ہے. اصل میں اگر جواب دینے والا بھی یہ سمجھے گا تو میرے پیارے بھائیوں وہ ریلیشن شپ کی نوعیت بڑی پاکیزہ ہو جائے گی. ابھی اس کورس میں ہم ایسے کیسز پڑھیں گے یورپ، برازیل میں اور کہاں کہاں کہ وہ ایسے سوچ رہے ہیں لوگ. وہ جب ان سے کہتے ہیں کہ پیارے بھائی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی کمپنی میں، آپ اس طرح کریں کہ یار آپ کو تو قیمت دے نہیں سکتے، آپ خود ہی اپنی سیلری بتا دیں کیا ہونی چاہیے یار، خود ہی بتاؤ نا یار، ہمیں نہیں پتا یار. آپ نے کوئی ایسی کمپنی دیکھی یار عبداللہ صاحب؟ نہیں سر. جی یہ ہارورڈ گریجویٹ کی کمپنی ہے سیمکو. اس کا کیس دیکھیں گے. یہ کس دنیا سے بندہ ہے، یہ کس دنیا کا بندہ ہے یار؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ تنخواہ خود ہی مقرر کرو یار، اور وہ مشورہ کر رہا ہے اچھا میں یار اتنا ایکسپیرینس ہے کیا میں اتنا پیسہ بنا دوں گا، میں زیادہ بھی نہ لوں یار، بڑا اچھا نہیں لگے گا، کم بھی نہ لوں تاکہ میری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں. اب وہ خود ہی سوچ رہا ہے، خود ہی رائے دے رہا ہے. یہ ہم سیمکو کا کیس پڑھیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیا مشکل سوال ہے، تو اللہ سے ہم دعا. پھر شیئر ہولڈر کا جو کانسیپٹ ہے، ابھی ہم ایک کیس پڑھیں گے اینا فوڈز، وہ کہتے ہیں یار I'm not a fan of listing companies on the stock exchange. وہ جذباتی تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے. شیئر ہولڈرز کا کوئی تعلق نہیں ہے کمپنی کے ساتھ، زندہ ہو مر جائیں. وہ کہتے ہیں یار لے آف کرنی تو کر دو. آپ دودھ بنانا، ابھی وہ جو امریکن کمپنیز ہیں جو دودھ والی تھی قائم، کو جرمانہ ہوا ملینز آف ڈالرز. انہوں نے اپنے پاس امریکہ کے نوجوان بچے بچیوں کو ہارمونل پرابلمز میں شامل کر دیا شیئر ہولڈرز کے چکر میں. اور تیسرا ہیروئک لیڈرشپ. یار وہ ایم بی اے کر کے آئی بی اے سے اسد عمر ابھی نہیں بنیں گے اللہ کے بندو. وہ 30 40 سال بعد بنتا ہے. چھوٹے کام کرو، خدمت کرو، محبت کرو. اور ہیرو ہون ہوتا ہے جو ٹریٹ ادرز ایز یو لائک ٹو بی ٹریٹڈ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلے گا، جو تمہاری قسمت میں ہوگا مل جائے گا. لین مین آرگنائزیشن پروڈکٹیوٹی کے نام پر اور میجرمنٹ کے نام پر
आप उधम मत मचाओ, लीन मीन ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, लेकिन उसमें इंसानों की अजमत और कीमत और वैल्यूज को मेंटेन रखो। और राइजिंग टाइड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जनाब ऐसे हरकतें करें गवर्नमेंट या बड़े इदारे कि अचानक ज्यादा पैसा आ जाए तो जनाब गरीबों का भी ख्याल रखो। ये वक्ती पैसा वक्ती चीजें ये सस्टेनेबल नहीं होती। So that is the quick overview. Let's go to the second reading. अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे भी समझा दे भाई, और आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। वो ऐसी अजीब बातें हैं वो फिर भूल जाते हैं हम यार। So that's the next reading is कि ये वाला, ये नेक्स्ट रीडिंग है। मैं आई होप, अच्छा जी, इकबाल कहते हैं नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर। नक्श हैं सब नातमाम, नक्श कहते हैं आपका कोई रिजल्ट, कोई एफर्ट, कोई आपने घर बना लिया, प्रेजेंटेशन शेयर नहीं हो रही। आपने एक्टिविटी कर ली, जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो कहते हैं वो अच्छी नहीं होंगी जब तक खूने जिगर शामिल नहीं होगा। आपने कहा यार एग्जीक्यूटिव प्रेजेंटेशन जी एग्जीक्यूशन शानदार उस वक्त तक नहीं होगी। तो इकबाल कह रहे हैं कि जब तक खूनी जिगर शामिल ना हो। खूनी जिगर किसको कहते हैं शेयर नहीं जनाब? हो रही सर, जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। अच्छा ओके, सॉरी 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 सॉरी, ओके आई एम सॉरी। खूनी जिगर किसको कहते हैं जनाब प्यारे भाइयों? Effort, sir. एफर्ट। और किसको कहेंगे जनाब? So having your skin in the game. स्किन इन द गेम, माशाल्लाह, दैट इज। और बादब बानसीब, नक्श हैं सब नातमाम खूने जिगर के बगैर। जितनी भी एग्जीक्यूशंस हो रही हैं ना दुनिया में, ये मुकम्मल शानदार होंगी नहीं, ये शानदार हो नहीं सकती जब तक खूने जिगर ना हो। खूने जिगर किसको कहते हैं? एक्स्ट्रा माइल। आप बैठ के सुने, अदब के साथ पढ़ें, देखें, लिखें, ऑब्जर्व करें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अरे MBA कर लेंगे यार, हाजिरी लग गई है, चलें बस निकल जाएं। रीडिंग कर लें, रिफ्लेक्ट कर लें, गौर कर लें, काम पर तवज्जो कर लें, छोटों से सीख लें। नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। जितने भी लेक्चर्स हैं, ये स्पीचेस हैं ना, ये खूने जिगर नहीं होगा तो ये भी कच्चे रह जाएंगे। इकबाल फारसी में कहते हैं हर के रा कुव्वत तख्लीक नीस, हर के रा, जिसके अंदर कुव्वत तख्लीक नहीं है ना। अगर हसन सदीक साहब में कुव्वत तख्लीक नहीं है ना, ये बस फॉलोअर ही हैं। पेश माजुज काफिर व ज़िंदीक नीस, हमारी नजर से वो काफिर व ज़िंदीक है। खुद जहाने ख्वीश रा तकदीर बाश। अरे आबिस रजा साहब, अब आप अपने जहां की तकदीर बन जा। बरमुरादे खुद जहां, खुद जहाने नो तराश, अपने तसव्वुर के मुताबिक नया जहान तख्लीक कर। अरे आबिस रजा साहब, अपना जहान खुद बना, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल। जनाब आगे चलते हैं। तो ये हेनरी मिन्सबर्ग साहब ने एक प्रोग्राम अल्टरनेटिव मॉडल पेश किया है, जिसमें वो कहते हैं कि 5 माइंडसेट्स। वो कहते हैं यार मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, ये क्या चीज हुई यार, इस तरह मत पढ़ाओ यार। ये जो फंक्शनल चीजें हैं, ये फंक्शनल चीजें ना, ये तो सीख ही लेंगे बंदे, इसमें क्या मसला है। आप 5-6 दिन ये वर्कशॉप कर लें अकाउंटिंग, इसमें क्या मसला है। HR की टर्मिनोलॉजी, हायर कैसे करना है, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना है, ये भी कौन सी रॉकेट साइंस है, ये भी सीख लेंगे। मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, यार ये कितनी चीजें हैं, 10 दिन में सीख लेंगे 9 to 5। इतने कोर्सेज क्यों पढ़ा रहे हैं यार? वो कहते हैं हम ऐसा नहीं करते, हम एक और काम करते हैं। IMPM is a different kind of EMBA। वो कहते हैं ये जो है ना, ये डिफरेंट काइंड ऑफ EMBA, एंगेजिंग मैनेजर्स। कैसे एंगेज करते हैं? हम 5 स्किल सिखाएंगे, 5 काम सिखाते हैं। रिफ्लेक्टिव, एनालिटिकल, कोलैबोरेटिव, एक्शन, वर्ल्डली। हम इनको 5 चीजें सिखा देते हैं यार। ये फिर अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, छोटी मोटी चीजें हल्की सी बता देंगे, ये पूरी जिंदगी सीखते रहे यार। जो मैनेजर है वो तो उनसे ये अकाउंटिंग के फार्मूले हैं, ये तो ये डिप्रिशिएशन को कैसे, ये तो सीख ही जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। तो ये जनाब 18 महीनों में ये 10 दिन लेते हैं।
50 दिन में MBA करके साइड पे कर, 10 days, 50 दिन, एक 10 दिन लगता है लैंकास्टर यूके में, एक 10 दिन मॉन्ट्रियल में, एक जापान में योकोहामा में, एक जनाब रियो डी जेनेरो ब्राजील में ले गए हैं, एक इंडिया IIM बैंगलोर में ले गए, ये कभी फ्रांस में भी ले जाते हैं हाफ एन आवर। तो अब ये देखिए जनाब के वो कहते हैं कि जनाब सबसे पहले तो हमने क्लास, ये जो ना क्लास में लोग बैठे हुए इसको खत्म कर दिया। एक टीचर है हेनरी साहब कहते हैं मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस, a lot of action accompanied by arts, creativity, purpose and bit of science। तो जो हमें मसला है, जो हेनरी साहब को जो मसला है IB हार्वर्ड के मॉडल से, कि उन्होंने ना ये चीजें गायब कर दी, ये वाली चीजें ना MBA से गायब कर दी, बहुत कम कर दी, और इसको साइंस बनाने के चक्कर में है। इसलिए वो कहते हैं मैनेजमेंट इज नाइदर ए साइंस नॉर इट इज ए प्रोफेशन, इट इज ए प्रैक्टिस। It is not something which one can learn in a business school. It is something one only learns by doing. And no one in a business school does any doing. तो एग्जेक्टिव MBA वाले बच जाते हैं क्योंकि ये बेचारे डूइंग करते रहते हैं 5-6 दिन। ये हफ्ता इतवार को हमारे पास आते हैं, तो इसलिए मेरे नजदीक आपको सल्यूट है यार, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो। आप उस डेफिनेशन से, ठीक है पढ़ाते साइंस ही है यहाँ पर आपको, लेकिन वो अनलर्निंग हो जाती है आपकी। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि IB की फैकल्टी को तौफीक हो कि वो आपको आर्ट्स, क्रिएटिविटी और पर्पस की तरफ ले जाए। मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिकल, नॉर्मली वी ट्राई टू मेक मैनेजमेंट एज ए साइंस अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर। ये इस बंदे ने बड़ा नुकसान कर दिया पीटर साहब ने, इन्होंने इंसानों को मेजर के ऊपर लगा दिया, मेजरमेंट। जो मेजर नहीं हो सकता वो मैनेज नहीं हो सकता। We started to quantify things and elements of respect, humility, they vanished. GMAT and SAT scores are just judging people based on how fast they can do maths and how strong their analytical skills. Analysis किसको कहते हैं? Analysis, analytical analysis से निकला है। Analysis तज्जिया करने को कहते हैं। तज्जिया इज्जा से निकला है, टुकड़ों में। एक टेबल है, उसकी चारों टांगें और टेबल, ये उसके टुकड़े। एक घर है, उसके कमरे, दीवारें, सीमेंट, सरिया, उसके टुकड़े। एनालिसिस करना। आपके पास एक कंपनी की इंफॉर्मेशन है, तो आप बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट है, उसको लेकर आप एनालिसिस करते हैं, रेशियोज निकालते हैं और आप उस पूरी कंपनी को देखने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस, ये है एनालिसिस। दिस डजंट मेजर क्रिएटिविटी। वो कहते हैं ये जो ना क्रिएटिविटी को तो मेजर ही नहीं करता। ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, all the individuals are different, hence we need to measure their soft side। ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी, if you remembered, confidence, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा हो गया और ओवरशूट कर गया और कॉम्पिटेंस लो हुआ, जो मेनी केसेस में हो जाता है, एरोगेंस आएगी। एमडी साहब कहते हैं होना ये चाहिए कि कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है। कॉन्फिडेंस का मतलब है अपने काम से लगन, मोहब्बत और काम को इतना महारत हासिल कर लेना कि आप वाकई किसी का प्रॉब्लम हल कर सकते। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को वो थोड़े नंबर दिए गए हैं, लिबास को, ड्रेस को वो थोड़े नंबर दिए गए हैं। वो कहते हैं अपने काम से मोहब्बत जो है वो आपको ऐसा बूस्टर लगाएगी कॉन्फिडेंस का कि MBA वाले और बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस वाले देखते रह जाएंगे। तो वो कॉन्फिडेंस काम की मोहब्बत का होना चाहिए। कॉम्पिटेंस जो है ना, वो अगर कॉन्फिडेंस जाली होगा ना और कॉम्पिटेंस लो होगा तो एरोगेंट होगा। और हेनरी बिजनेस कह रहे हैं कि दोनों चीजें अगर सही हों, कॉम्पिटेंस इज मोर इम्पोर्टेंट। हेनरी साहब कह रहे हैं कि अगर कॉम्पिटेंस ज्यादा है, कॉम्पिटेंस बहुत ज्यादा है, काम आता है, बोलना नहीं आता और इशारों से भी समझाना आता है, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ह्यूमिलिटी आ जाएगी। ये अजीब बात है क्या? ह्यूमिलिटी, आजिज़ी। ये आदमी हमेशा ये कहेगा यार अल्लाह सुब्हानहू तआला डिड इट, यार वो गैस टर्बाइन असेंबल की थी, बहुत मुश्किल काम था यार, ऐसे वाकयात हुए, ऐसे आइडियाज आए, ऐसे लोग मिल गए, अल्हम्दुलिल्लाह यार इट वर्कड फाइन। ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो कॉम्पिटेंस है ना, जो आदमी जितना ज्यादा जानेगा ना, उसको ये पता चलेगा कि वेरिएबल्स और हैं, जो और जानेगा पता चलेगा और वेरिएबल है।
وہ مزید جاننا اس کو مزید ہمبل بنانے کے امکانات بڑھ جائیں اور وہ سادہ زبان کانفیڈنس بوسٹ کر دے گی. تو یہ ایکویشن ہے اینڈی مسبرگ صاحب کی. اور علامہ اقبال یہ کہتے تھے what is the purpose of these building blocks when there is no inner processes that are correct, these are only bricks and stones. To build the foundations of a new university one requires new university, new ادارہ. اقبال کہتے تھے کہ جہان تازہ ہے فریش ورلڈ. فریش ورلڈ شاندار کمپنی انوویٹر بزنس انوویٹر کے الیکٹرک بنانا ہو تو کیا کرو؟ افکار تازہ فریش تھاٹ سے گروتھ ہوگی. فریش کے الیکٹرک بنانے کے لیے فریش تھاٹس لے کر آؤ. سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا, پتھروں اور اینٹوں سے نہیں دنیا کی بنتی. تو یہ جناب 5 کانسیپٹس ہیں جس کو ابھی بریفلی ڈسکس کریں گے, پھر ہم ختم کر دیتے ہیں تھوڑا سا. تو جو پہلا چیز ہے 5 مائنڈز آف اے مینیجر. تو یہ جناب 50 دنوں میں 9 to 5 ریزیڈینشیل اسٹے. تو جناب 50 راتوں میں 50 دنوں میں آپ کا MBA ختم ہو جاتا ہے. اور یہ بندہ جہاں بھی جاتا ہے نا وہ ایکسچینج ایجنٹ بن جاتا ہے. یہ جہاں بھی جاتا ہے نا جہاں بھی گئے داستان چھوڑ گئے. ان 5 چیزوں کو دیکھ لیتے. تو جناب پہلا ہے مینیجنگ سیلف. آگے چلتے ہیں آگے. مینیجنگ سیلف آگے چلتے ہیں. ریفلیکشن پہلا ہے جناب ریفلیکٹیو مائنڈ سیٹ. غور کرنا, تدبر کرنا, ریفلیکٹ کرنا. غور کرنا, ریفلیکٹ کرنا, تدبر کرنا. اب وہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ management and leadership cannot be separated. Management without leadership encourages uninspired style. Leadership کس کو کہیں گے یہاں پہ؟ پیار, محبت, بقا, خیریت. Oh wow Usman, you did a great job. یار کمال ہو گیا, مجھے بھی بتاؤ. کہتے ہیں management without this will be uninspired style. اگر آپ تعریفیں کری جا رہے ہیں ان کو, لیکن آپ ان کو مینجمنٹ نہیں ہے تاکہ ٹاسک دے کر پراپر کچھ کام نہیں لے رہے تو وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. دونوں چیزیں چاہیے. اوکے تو آگے چلتے ہیں تھوڑا سا جناب. سال ایلنس کی یہ کتاب ہے رولز فار ریڈیکلز. وہ کہتا ہے these days what managers desperately need is to stop and think and to step back and reflect thoughtfully on their experiences. ارے غور کرو یتدبرون اپنی زندگی پہ, واقعات پہ, حالات پہ, ایکسپیرینسز پہ. ادھر پیدا ہوا, میٹرک میں کیا ہوا, 5 سال میں کیا لرننگ ہوئی, FSC, NED کے بعد کیا ہوا, پہلی جاب, پھر کیا لرننگ ہوئی, کیا کمیاں رہ گئیں, شادی ہو گئی, کیا کامنالٹی تھی, کیا نقطہ نظر میں اختلاف تھا, میرے اندر کیا چیزیں نکل کر آئیں جو پہلے پتہ نہیں تھیں, 20 سال کی عمر میں کیا چیزیں نئی ڈسکور ہوئیں اور پہلے پتہ چل جاتا تو شاید کیا ہوتا. سال ایلنسکی makes the interesting point that events or happenings, وہ کہتے ہیں یہ واقعات ہمارے ارد گرد سے گزر رہے ہیں لیکن ہماری ایکسپیرینس کا حصہ کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ ان کو ہم نے ریفلیکٹ نہیں کیا. Only after they have been reflected upon thoughtfully, جب تدبر سے غور کریں گے نا پھر پتہ چلے گا ہو یار یہ دیکھیں نا وہ اگر مجھے یاد ہے میں وابڈا میں تھا تو میں ریزائن کر رہا تھا تو میرے ساتھ والے کولیگ آئے کہنے کہ شاہد صاحب آج آپ کا آخری دن ہے, یہ جو ہمارے مینیجر صاحب ہیں انہوں نے بڑا تنگ کیا ہے, آپ کو بھی تنگ کیا تھا ہمیں بھی, تو آج جاتے جاتے آپ کے ڈاکومنٹ سارے کلیئر ہو گئے ہیں, ایوری تھنگ از کلیئر, جاتے جاتے ذرا اس کو 2-4 لگا دیں. اب مجھے بھی بہت غصہ تھا تو اب آئی واز ان اے وے ان کی باتوں میں آ رہا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک مجھے توفیق دی کہ میں نے کہا یار نہیں, یہ تو بڑی بدتمیزی ہوگی اور یہ ایز اے ہیومن بینگ اٹس ویری ڈسریسپیکٹفل. تو میں نے لک بیک, ایسے جب بھی خیالات آتے ہیں وہ پچھلے ایکسپیرینسز ریکال ہو جاتے ہیں. ہم نے جب غور کیا تو یہ واقعہ یاد آیا, غور کیا تو پتہ چلا کہ انتقام اور بدلہ جو ہے نا یہ اس کو دیکھ کر اگر چلیں گے تو یو ول بی مسنگ آؤٹ لاٹ آف اپرچونیٹیز.
تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم وہ دوست بن گئے. جب بھی میں آج 30 سال ہو گئے 2097 میں وہاں سے چھوڑا تھا, تو آئی کین اسٹل گو بیک دیئر. ابھی بھی وہ لوگ ملتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہ جو پیشنس پرزیویرنس کی امپورٹنس تھی وہ ریفلیکشن سے پتہ چلی. موسٹ پیپل ڈو ناٹ ایکومولیٹ اے باڈی آف ایکسپیرئنس. یہ جو نا غور نہیں کر رہے ہوتے. موسٹ پیپل گو تھرو لائف undergoing a series of happenings. It's passed through your systems undigested. Undigested. Happenings become experiences when they are digested, when they are reflected on, related to general patterns and synthesized. تو جو خوبی پڑھا رہے تھے نا انالیسس کی, ہنری من صاحب کہتے ہیں اس کا الٹ خوبی ہے سنتھسس, چیزوں کو جوڑنا. Unless the meaning is understood, managing is mindless. Hence, we take reflection to be that space suspended between experience and explanation. تو I wish کہ ایسی ایکسرسائز ہم کر سکیں. اور اگر آپ ایک پیج میں عبدالرحمان صاحب ایک مجھے بنا کر دے دیں کہ آپ ذرا پچھلے 15 سال دیکھیں نا یار ذرا اپنے آپ کو, اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی ڈگری میں اور ڈگری کے بعد اور پہلی جاب میں those who are married, تو آپ نے اپنے آپ کو just try to discover who you are. کیا چیزیں پتہ نہیں تھا ہمیں کہ یہ میرے اندر, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں پڑھا سکتا. I never knew about that. مجھے یاد ہے کلاس 7-8 میں تھا, میرے ٹیچر نے کہا تم تقریر کرو. آخری وقت پر میں بھاگ گیا, میں نے اسپیچ ہی نہیں کی. آنکھوں میں آنکھیں ڈال بات کرنا ہمارے اندر تھا ہی نہیں. اور جب میں لمز میں تھا اس وقت بھی میں شائع اسٹوڈنٹ تھا. بعد میں پتہ چلا یہ تو میرا پیشن تھا, مجھے ڈسکور ہی نہیں ہو سکا. ایکسپیرینسز آتے چلے گئے. humans are priceless. یہ ہمیں ایک صاحب نے بہت اچھی تسلی سے سمجھایا. اس کا فائدہ یہ ہوا, مجھے یاد ہے 10 سال پہلے 11 سال پہلے گاڑی نہیں خریدی, ہونڈا سٹی. میں آئی بھی آ رہا تھا تو ایک یو ٹرن کے اوپر رکا, ایک موٹر سائیکل والا ہلکا سا میرے مرر سے اس کا ٹکرا گیا, سائڈ مرر سے, اور وہ گر گیا. اور وہ کامتا ہوا اٹھا, سر سوری آپ کی گاڑی کو تو نہیں کچھ ہو گیا. اور چند دن پہلے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ دنیا میں جتنا بھی انسان ہے نا وہ اربوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ہے. تو اسی وقت ہی اللہ نے میرے مائنڈ کے اوپر ڈالا. میں نے کہا پیارے بھائی تم اس طرح کی لاکھوں گاڑیوں سے زیادہ قیمتی ہو, آپ خیریت سے ہو, بچ تو نہیں کہ اس گاڑی کی فکر چھوڑو, یو آر مور امپورٹنٹ. اب یہ نقطہ نظر میں تبدیلی سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر خراش بھی پڑ جاتی, شیشہ بھی ٹوٹ جاتا, 5,000 10,000 کا لگ جاتا, لیکن وہ جو محبت اور رسپیکٹ کی ایک ویو جنریٹ ہوئی اور میں بھی کمفرٹیبل رہا. اس نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھا کہ میں امپورٹنٹ ہوں. ٹھیک ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, گاڑی ہے, لیکن میں بھی انسان ہوں, امپورٹنٹ ہوں. تو جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ, جسٹ ریفلیکٹ کرو میرے پیارے ساتھیوں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہم اب آگے چلتے ہیں. یہ کہہ رہے reflective managers are able to see behind in order to look ahead. یہ rear view سے بھی دیکھ لیتے ہیں. Successful, بڑی امپورٹنٹ بات کہی یالو میں. Successful visions are not immaculately conceived. یہ جو ویژن ہیں شاندار, یہ ایسے تھوڑا کوئی آپ اسٹریٹجی اور پلاننگ کے ساتھ بنا لیں گے. They are painted stroke by stroke out of the experiences of the past. یہ جو تصویر بنی ہے یہ سر ایک قدرت کا شاہکار ہے. یہ اس کی یہ ایوالو ہوئی ہے. Reflective managers, in other words, have a healthy respect for history, not just the grand history of deals and disasters, but also the everyday history of all the little actions. You must appreciate the past if you wish to use the present. تو یہ اسٹریٹجی جو ہے نا, ابھی ہم نے ریفلیکٹیو مائنڈ سیٹ کیا کہہ رہے ہیں, واقعات ہوئے غور کرو, یہ کیوں ہوا یار, یہ کیوں ہو گیا, یہ میرے نمبر کم آ گئے, لڑائی ہوگی آج گھر میں, لڑائی ہوگی بیگم سے, لڑائی ہوگی, کیا ہوا یار. اس ریفلیکشن غور کرو, اس سے ایکسپیرینس نکالو اور پھر ریفلیکشن کرو. اسٹاپ اینڈ تھنک. تو یہ غور کرنا, تدبر کرنا, ریفلیکشن. تو ان کا جو MBA پروگرام ہے
اس میں یہ کانسیپٹس ڈسکس کرتے ہیں, تھوڑا سا کنسیپٹ, پورٹر انالیسس پڑھا دیا, اپنے ایکسپیرینسز دیکھو اس سے متعلق آپ کو کیا ہوئے, ریفلیکشنز کرو, غور کرو, آپ نے کیس لے کر اس پہ غور کرو, اس میں سے نیو انسائٹس نکالو. تو آپ ایک انسان ہیں, تخلیق کار ہیں, اس کائنات کے جو رب ہے نا اس نے اپنا نمائندہ چن لیا ہے, آپ اس اللہ رب العالمین کے نمائندے ہیں. اس انسائٹس کا آگے کیا امپیکٹ ہوگا, یار صبر کر لینا, ارے چھوٹوں کو محبت کر لینا, ریفلیکشن ان دا نیکسٹ سیشن میں, پھر اگلے سیشن میں ریفلیکٹ کر لو. ریفلیکشن مائنڈ سیٹ میں کیا ہوتا ہے, ریفلیکٹنگ اباؤٹ سوسائٹی, آرگنائزیشن, ورک اینڈ سیلف, معاشرے کے بارے میں ریفلیکشن gives you the opportunity to step back and think about. تو اب یہ اس کورس میں وہ کہہ رہے ہیں بنگلور میں ہم گئے تو رش ٹریفک دیکھ کر خیال آیا ان کی کیسے ہیلپ کریں, بجلی جا رہی ہے ان کی کیسے ہیلپ کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں ریفلیکٹنگ دی سوسائٹی ہے پاکستان کی, اتنے بچے جاب لیس ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا, اور جو ہماری کمپنیز ہیں, ہمارے آرگنائزیشنز ہیں, یہاں پر پالیٹکس اتنی کیوں ہے, اور ہمارے کام میں سیٹسفیکشن کیوں نہیں مل رہی, اور میں کون ہوں, میری پہچان کیا ہے, میں کیوں پیدا ہوا, میں کیوں پیدا ہوا. تو ابھی میں جب ریفلیکٹ کرتا ہوں, میں 5 سال کوٹادو پاور کمپنی میں رہا, میں اپنی آرگنائزیشن کو دیکھتا ہوں تو مجھے عجیب و غریب چیزیں اب ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آتی. میں 5 سال کیپکو میں رہا, بہت بڑا پلانٹ ہے 1600 میگا واٹ. تو میں نے ریفلیکٹ بیک, تو میں نے کہتا یار وہاں جو لڑائیاں ہوئی, وہاں پر جو پالیٹکس ہوئی, کتنے چھوٹے مقاصد کے لیے تھی, تھوڑا سا بیونڈ سیلفش ہو جاتے, دوسرے کو جتوا دیتے, محبت سے سلام کر لیتے, تو بالکل ڈفرنٹ چیز ہو جاتی. کام میں سے محبت کر لیتے, کام میں اسکل پیدا کر لیتے, اپنے آپ کو میننگ فل بنا لیتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ دیٹ از, آگے چلتے ہیں, یہ کچھ چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جو انسائٹ فل تھیوریز ہیں نا, یہ تھیوریز جو ہے نا ان کا ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. اگر اچھی تھیوری ہوگی نا, یا وہ کیا کرتی ہے, it helps you to think, it helps you to look about your experience. Why we need theories? It would be nice if we could carry reality around in our heads and use it to make our decisions. Unfortunately, no head is that big. وہ تھیوریز ہے نا, یہ طریقہ بھی, یہ بھی, تو طریقے بہت ہیں, تو کیا کریں, ان کا ہر آدمی ایک کتاب ہے, اربوں انسان تو یونیک ہے, تو ایسے کریں کچھ جنرلائز چیزیں بنا لیں. سو وی کیری اراؤنڈ تھیوریز اور ماڈلس, کنسپچل فریم ورکس. جیسے ہم نے سورہ لقمان کا فریم ورک بنایا تھا کہ لوگ جو شکر کریں اور عاجزی اختیار کریں اور شرک سے بچیں, ماں باپ کی رسپیکٹ کریں اور ماں کی خصوصی رسپیکٹ کریں, آوازوں کو دھیما کریں, جب چلیں تو عاجزی کے ساتھ چلیں. تو یہ ایک فریم ورک بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ہینری منسبراٹ, تو یونیورسٹی کا رول کیا ہے. یونیورسٹی ایک ایسا ادارہ ہے جو اس سوسائٹی کے اندر جو اچھی تھیوریوں کو ڈیولپ کراتی ہے اور ان کو ان سے دیکھنے کی لیے تیار کرتی ہے. So a good theory is like a lens, اینک کی طرح ہے. اگر آپ کو اینک اچھی لگ گئی تو آپ کو چیزیں بہت اچھی نظر آنی شروع ہو جائیں گی. تو ہینری منسبراٹ صاحب کہہ رہے ہیں, ریفلیکشن کی بات چل رہی ہے. Education has to be hands off, it has to provide something different, conceptual ideas that are quite literally unrealistic and impractical. تو کہتے ہیں ایجوکیشن ہیز ٹو بی ہینڈز آف, ان کو تھیوری بھی پڑھا دو, غیر متعلقہ چیزیں بھی پڑھا دو تاکہ اس کو چیلنج کریں. People learn when they suspend their disbeliefs to entertain provocative ideas. تو میں اس کورس میں نا provocative ideas دے رہا ہوں, پیسے کے بغیر کیسے کام ہوگا, پروفٹ کے بغیر کیسے کام ہوگا, پھر اس کو چیلنج کریں گے, دیکھیں گے. Managers have to be practical, they have to get things done. تو ایجوکیشن میں ہم تھیوری پڑھائیں گے جنرلائزڈ اور آئیڈیل, مینیجرز کے طور پر ہم اس کو چیلنج کریں گے. آگے دیکھیں, نیچر آف ریفلیکشن, پیج 254 پر ہنری صاحب لکھتے ہیں ریفلیکشن کا مطلب کیا ہے. اٹ مینز ونڈرنگ. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, ثبوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر,
ये फूल क्यों बना, दरख्त, वादी, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या है? प्रोबिंग, तजस्सुस, एनालाइजिंग, टुकड़ों में बांट देना, सिंथेसाइजिंग, चीजों को इकट्ठा कर लेना, कनेक्टिंग, तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा है. नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू थिंक हैपेंड, बट व्हाई डू यू थिंक इट हैपेंड. क्यों हुआ आपके ख्याल में ऐसा, क्यों हुआ आपके ऐसा? वो प्रोफेसर बॉब बॉस्टन से आए, हमारे पास यहाँ रहे, छठे दिन कहने लगे, शायद यार आई एम सो हैप्पी एंड सो इंटरेस्टेड, मेरे पास $50,000 हैं, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. तो हमने गौर किया कि बॉब ने क्यों, वो एक बंदा आने को तैयार नहीं था, एक बंदा आने को तैयार नहीं था. वो कहता था मुझे $30,000 दो. वो बगैर पैसे के आ गया और काम किया और पैसे भी नहीं दिए, टिकट का भी नहीं मांगा, और उल्टा $50,000 दे गया. बेटा मैम को चाय मंगवा दो तो है. तो ऑल दिस रिक्वायर्ड स्ट्रगलिंग, जद्दोजहद. Implicit theories have to be surfaced and disbelief suspended. Then alternative models have to be considered. For all this to happen, people need to be curious. अभी देखें ना कि एंडी मिन्सबर्ग वो बीवर की चीजें उठा कर ले आया, कश्ती में बैठ गया. वो कहता बच्चा बन जाओ, जानवर बन जाओ. वो कहते जितने भी जानवर हैं क्यूरियस हैं, अलर्ट हैं, एंगेज्ड हैं. There has to be vibrancy in the classroom. तो इसमें मुझे मशवरा दें जनाब, और किसको कैसे किया जाए, मुझे भी, हम भी सीखने वाले हैं. A reflective mindset, the secret to better and longer life. मैं इसका लिंक, ये जनाब अब्दुल साहब इसका लिंक भेज दो यार ऊपर ना, यूट्यूब का हल्का सा देख लें थोड़ा सा. रिफ्लेक्टिव माइंडसेट जो होता है ना, पहला ये लैंकास्टर में होता है. ये हेनरी मिन्सबर्ग साहब कहाँ पढ़ाते हैं? झील के किनारे, दरख्त, झील, परिंदे, तोते, बतखें. खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला ओ गुल से कलाम पैदा कर. मोबाइल फोन रख दो यार 2 दिन के लिए यार, इसको हटकर सोचो, नेचर, कुदरत, अपने आप को, काम को. लुक एट दिस. दूसरा है एनालिटिकल माइंडसेट. वो कहते हैं यार ये जो डाटा है ना, इसको खुदा मत समझो, लेकिन डाटा को हमने खुदा बना लिया. वो कहते हैं एनालिटिकल माइंडसेट भी चाहिए, और उसको खुदा नहीं बनाना, उसको हेल्प लेनी. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हेल्प करेगा. और क्या बताएगा? एनालिसिस इन द कन्वेंशनल सेंस इज ऑर्डर एंड डीकंपोजिशन. हाउ इज सच ए मैनेजर टू एस्केप? वी प्रेफर अ डिफरेंट क्वेश्चन. हाउ इज द मैनेजर टू गेट ट्रूली इनसाइड द एनालिटिकल माइंडसेट? The key to analyzing effectively in our view is to get beyond the conventional approaches. कहते हैं जो conventional approaches है ना, SPSS और regression, इससे बाहर निकलो. Get beyond conventional approaches in order to appreciate how analysis works. तो क्या करो? डाटा भी इकट्ठा करो, लेकिन डाटा इकट्ठा करते हुए खाली क्वेश्चनर ना बनवाते रहो. हमारे यहाँ क्वेश्चनर बनवाना होता है, यार भाई उस्मान साहब ये चाय तो पी लो ना यार, ये प्लीज भर दो यार 200. उसको भरते हुए उसको गौर करो, उसको स्टडी करो. ठीक है जी. वो मिसाल देते हैं, 3 मिसालें देते हैं. वो कहते हैं फॉर एग्जांपल, 1 सिंपल, 1 कॉम्प्लिकेटेड, 1 कॉम्प्लेक्स. बिल्डिंग ए प्लेजर बोट कैन बी रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड. एक छोटी कश्ती जो समुद्र पे चलने के लिए, खेलने के लिए बनानी है, वो सिंपल है. आपको क्या चाहिए? बॉयंसी का फार्मूला चाहिए. बिल्डिंग एन एयरक्राफ्ट, कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी का चाहिए ना, is far more complicated, involving the, यहाँ पर तो डाटा चल जाएगा, बॉयंसी का फार्मूला चल जाएगा. आपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें भी सब सिस्टम हैं, सप्लाई नेटवर्क्स हैं. Yet even here the component parts can be understood. तो इसमें भी जनाब आप रिग्रेशन, मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन यूज कर सकते. जो तीसरा सवाल है ना, decision on whether or not to deploy that aircraft carrier can be truly complex. यानी आपने खलीज फारिस में ये अमेरिका नहीं भेजना है, तो वो कहते हैं ये डिसीजन जो है ना, ये डाटा से ऊपर चला गया है. छोटी बोट बनाना डाटा इज फाइन, बड़ी बोट बनाना डाटा इज फाइन, लेकिन उसको जब डिप्लॉय करना है ना, who is to say with any certainty what is the right thing to do, what is the best thing? Making that kind of complex decision means standing above shallow analysis. अब जो है ना वो SPSS, रिग्रेशन
को यूज करते हुए उससे ऊपर सोचना होगा, just running the numbers and going deeper into the analytical mindset. यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि MBA और हमारे जो बच्चे हैं लम्स और IBA के, वो नंबर्स के और रिग्रेशन के और इतने शदाई हो जाते हैं कि वो उस गहराई में जाने को पसंद नहीं करते, उसमें जोर लगता है। तो ये ठीक है, ये छोटी बोर्ड बनाना एक फन है, नंबर्स यूज हो सकते हैं, ये भी मैथ यूज हो सकता है, इसको डिप्लॉय करना, इसके पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इतने पहलू हैं कि इसको जनाब बड़ी गहराई से देखना पड़ेगा। We have to take into account soft data, including values. अरे वैल्यूज भी देखनी पड़ेंगी, अंडरलाइंग ईच चॉइसेस। तो वैल्यूज जो हैं उनको तो नंबर दिया नहीं जा सकता। इसलिए विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, his simple expression captured the complexity that was great war in which was engaged. वो कहता था ये जनरल्स के बस की बात नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके लिए बड़े गहराई वाले लोग चाहिए। We have come across examples of deep analysis from managers participating in our own program who were being forced into obvious decisions by shallow analysis. प्लांट बंद कर दो, प्रोजेक्ट की स्पीड स्लो कर दो। जब इनके स्टूडेंट्स ने ये एनालिटिकल माइंडसेट पढ़ा और नंबर्स के साथ गौर और तदब्बर और रिफ्लेक्शन को शामिल कर लिया, तो जनाब they went back to their jobs and probed more deeply. They analyzed the analysis of others, where these people were coming from, what data and assumptions they were using. उन assumptions और data को challenge करो. They dug out other sorts of information that didn't make into the conventional analysis and found limitations in the techniques. Most important, they recognized biases in their own thinking. उनको पता चलो हो ये तो हम biased थे, ये तो हम वैसे इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाहते थे, ये तो हम biased थे. As a result, they saw things differently. What was this analysis or reflection? ये क्या था? वो कहता है it was reflective analysis. ठीक है जी? ये दूसरी चीज होगी. ये भी आ गई. The problem for today's managers, as well as the business schools that train them, is not a lack of analysis, but too much of it. Too much conventional analysis. This is exemplified by that popular metaphor in finance में पढ़ाते हैं ना, of the tennis player who what is the scoreboard? Score की फिक्र पड़ी हुई है उसको while missing the ball. Like the marketeer who studies the crowd while missing the sale. अल्लाह के बंदो, ये crowd को बाद में स्टडी करेंगे, पहले सेल तो करो ना यार. ये 4-5 चीजें बेचो, उस बेचने में ही स्टडी हो जाएगी. The trick in the analytical mindset is to appreciate scores and crowd while watching the ball. ठीक है जी? ये दोनों कामों को इकट्ठे करना है. That is something which was missing. So data information के operational collection, data सही हो, processing and information, तो ये इसमें तदब्बर चाहिए. और आगे चलते हैं. ये मिसाल दे रहे हैं कि ये एक साहब है, वो उन्होंने गाड़ी नहीं खरीदी. जब वो दुकान पे जाते थे तो जब वनीला लेने जाते थे तो गालबन इफ आई एम राइट, वनीला लेने जाते थे तो वापस आते थे तो गाड़ी उसी तरह स्टार्ट हो जाती थी. लेकिन जब बाकी फ्लेवर लेने जाते थे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, इनको वेट करना पड़ता था 5-10 मिनट. वो बड़े परेशान हुए, बहुत परेशान हुए. हुआ क्या है, रोला क्या है? तो जनाब उनको ये पता चला कि वो जो वनीला है ना, वो काउंटर के पास उसका स्टैंड है और जो बाकी हैं वो अंदर है. तो इसके अंदर कोई वेपर लॉक लग जाता है, और वो जो जब जल्दी आते हैं ना तो वेपर लॉक नहीं लगता, जब देर कर देते हैं वेपर लॉक लग जाता है, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं. ठीक है जी? तो द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ आर वेरी सिंपल टू फिक्स. ये डाटा के चक्कर में ना we ignore simplicity, we ignore simple people, we ignore bashwara, we ignore reflection. और भी काफी. तीसरा है collaborative mindset. बस 2 रह गए and then we'll finish. अरे human beings are बावकार. Focusing and वो कहते हैं human resource management में ना, focusing and bringing back the H in HRM.
Humans का लफ्ज वापस लाओ. Human beings. Feel free to let yourself be called a human being. I am a human being, thank you. Not even a human asset, let alone a human capital. Enough of the demeaning vocabulary of economics, turning us all into things. Resources are things we throw away when we no longer need them. Is that how to build a great enterprise? By throwing away the human beings? It is politely called downsizing. Airlines used to refer to passengers as self-loading cargo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. जी जनाब, प्यारे भाइयों बताएं, आफ्ताब साहब आपको कहा जाए यू आर ए सेल्फ लोडिंग कार्गो, कैसा रहेगा जनाब? हाँ जी, ख्वाजा साहब, ओन साहब, हाँ जी, मिराज साहब, नवीद गुडिल साहब, आपको कहा जाए सेल्फ लोडिंग कार्गो बैठे, सना साहबा, एंड दीज आर ऑल सेल्फ लोडिंग कार्गोस. ये जुर्रत की है हेनरी मिसबर्ग साहब ने. आई रियली अप्रिशिएट. बंद करो इस तमाशे को. आप डीमीन कर रहे हैं, आप लोगों को बेकीमत कर रहे हैं भाई. Thanks to the influence of economic theory, we see people as independent actors, detachable human resources. फायदा होगा तो रखेंगे, फायदा नहीं हुआ तो उठा कर फेंक देंगे. ये साइकिल पंक्चर हो गया, काम करिए, फेंक दो. Assets that can be moved around, bought and sold, combined and downside. That is not the collaborative mindset. ये मॉड्यूल ये collaboration का जापान में कराते हैं. Our Japanese colleagues pointed out that truly collaborative mindset does not involve managing people so much as the relationships among people. Getting into a truly collaborative mindset means getting beyond empowerment. A word implying the people who know the work must somehow receive the blessings of their manager. It also means getting away from the currently bumper heroic style of managing. Engaging managers listen more than they talk. सुनने वाला बनो. ये CP syndrome से हम बाहर निकल आए. They get out of their offices to see and feel more than they remain in depth to sit and figure. तो जनाब अब्दुर्रहमान साहब, एक रिफ्लेक्शन है और इस रिफ्लेक्शन में कोलैबोरेशन है. तो जो हमारा मिड टर्म होगा ना, इसी के गिर्द हम ख्याल कुछ करते हैं. ये जो पांचों माइंडसेट है, इनको हमने अपने आप को डेवलप करना है. By being worldly themselves, they foster collaboration among others. ठीक है जी. ये जो दूसरा होता है ना मैनेजर, if I deem so that you do, अगर मेरे ख्याल में तो तुम ये करो, is the motto of the heroic manager. लेकिन जो engaging मैनेजर है ना, तो वो क्या कहेगा? We dream so that we do. यार हमने इकट्ठे ख्वाब देखा है इसलिए हम ये कर रहे हैं. वो कह रहा है मैंने ये देखा है ना तो इसलिए हम ये कर रहे हैं. यहाँ वो हम ले जाता है. उस तू कहता है मैंने देखा है तुम करो, कहते हैं हमने देखा है हम करेंगे. Japanese colleagues call this leadership in the background. ठीक है जनाब, ये देखिए. Sorry. When John Carter was asked if the member of the Harvard Business School class of 74, whose careers he followed in his book, इसने रिसर्च की 74 की क्लास के कैरियर्स को फॉलो किया. In the new rules, were team players? He replied, I think it is fair to say that these people want to create the team and lead it to some glory, as opposed to being a member of a team that's being driven by somebody else. कोई भी टीम मेंबर नहीं बनना चाहता, ये सारे चीते लीडर बनना चाहते. This is not the collaborative mindset. Having to run the team may be necessary at times. Leaders don't do most of the things that their organizations get done. ये सुने, don't do most of the things that their organizations get done. They do not even make them get done. Rather, they help to establish the structures, conditions, and attitudes through which things get done. And that requires a collaborative mindset. Allahu Akbar. We talk a great deal about networks, teams, task forces, yet you still picture managers on top. Well, then picture yourself on top of a network, looking down on it, that push you out of it. ऊपर मैं हूँ, बाकी नीचे कहते ठीक तरीका नहीं ठीक है. To be in a collaborative mindset means to be inside, involved. ठीक है जी, आगे चलते हैं. ये इसका हम केस पढ़ेंगे सैमको का. Attendance at all company meeting is voluntary. Two of the company's 8 board seats are held on a first come first serve
open to any worker, ड्राइवर भी आ सकता है बोर्ड मीटिंग, 2 पोजीशन ओपन कर दी। Semco has no business plan, ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है, no mission statement, no long term budget, no HR department, no vice president of IT, no chief operating officer, ये है कोई $500-600 million की कंपनी, I think. No fixed CEO, no dress code, nobody approves expense accounts, workers choose their own trainings, तनख्वाह भी अपनी चूज करते हैं, इसको पढ़ेंगे। तो चौथा खूबी ये थी जो हम पढ़ाते हैं, एक्शन माइंडसेट। पंजाबी में कहते हैं जरा सोची पिया वो बंदा क्या, अरे एक्शन माइंडसेट। तो एक्शन माइंडसेट पे हम बात कर लेंगे कि जनाब आप कैलकुलेटेड रिस्क लेकर काम करो। एक्शन माइंडसेट क्या कहेंगे, कैलकुलेटेड रिस्क, इसके जो उल्टा है वो है प्लानिंग माइंडसेट। तो प्लानिंग बुरी नहीं है, प्लानिंग करें जो आपके बस में है, लेकिन उसको बहुत लंबी फिजिबिलिटी स्टडी बनाएंगे तो डिपेंड करता है। अगर आपने कोई वाकई ऐसी इंजीनियरिंग प्लांट लेकर आना है जर्मनी से तो बनाएं, प्लीज बनाएं, लेकिन उसको आप ये उसके अंदर इफेक्चुएशन का तड़का लगाएं। ये इफेक्चुएशन कुछ लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज अगर आप उसमें हार्वर्ड के मॉडल्स वाली चीजें ले आए ना फिजिबिलिटी स्टडी में, तो आप अपनी चीजों को महंगा कर लेंगे और वो जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल नहीं रहेगा। तो एक्शन माइंडसेट ये कहता है कि जब भी आप एक्शन लें तो अपने बर्ड इन हैंड को जरूर देखें, who you are, what you know and whom you know। अगर आप अपने बर्ड इन हैंड को देखेंगे और अफोर्डेबल लॉस प्रिंसिपल जो मैं आपको बाद में बता दूंगा, इन दोनों को देखेंगे तो $100 मिलियन का प्रोजेक्ट शायद $20 मिलियन में हो जाए। we can't say anything, लेकिन वो आधे से कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है। तो एक्शन माइंडसेट ये कहता है कि जनाब आप एनालिसिस और सिंथेसिस को मिलाकर काम करते हैं। तो आखिरी माइंडसेट है, दैट इज, एंड देन वी विल फिनिश, दैट इज मैनेजिंग कॉन्टेक्स्ट, द वर्ल्डली माइंडसेट। वो कहते हैं जो आप अपनी ऐनक से दुनिया देख रहे हैं ना, तो प्लीज आप मुख्तलिफ ऐनकें लगाना सीखें। आप अपनी ऐनक जो देख रहे हैं ना दुनिया का व्यू, वो बायस्ड है, आपकी सोच, ट्रेनिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो ये माइंडसेट ये कहता है कि जनाब अब ये जो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई और लड़ाई हुई, वो इसलिए हुई कि ये जो गोरे थे ना, इन्होंने वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देखा। उन्होंने मसूर की चर्बी गोलियों को ऊपर लगा दी, जितने भी इंडियन और मुसलमान और हिंदू थे उनको गोली को दांत से चर्बी उतारनी पड़ी। जब उनको पता चला ये सूर है और हिंदू भी नहीं पसंद करते गोश्त को और मुसलमान भी, वो बगावत शुरू हो गई। तो ये जो MBA प्रोग्राम है ना, ये वर्ल्डली माइंडसेट को, ये ग्लोबल माइंडसेट की बात करते हैं, वो हम भी बताएंगे फर्क क्या है। ये देखिए दांत से ये उतारता था चर्बी और फिर लोड करता था, वे गोली चलाता था, ये बगावत हुई। अब ये देखिए मैकडॉनल्ड्स ने उसको जरा बेहतर समझा और मकालू टिक्की कॉन्टेक्स्ट समझ करके या नमाज पढ़ ली, तो वो जनाब ये टिक्की वाला काम शुरू कर दिया। बस खत्म करने से ना 2-4 मिनट रहेंगे। तो MBA में ग्लोबल माइंडसेट पढ़ाया जाता है। वो क्या? What matters is generalizations about markets, values and management practices. What matters is attention paid to particular responses. अरे लाहौर के बंदे को देखे, गुजरावाला को देखो, नेपाल काठमांडू को देखो, जनरलाइज मत करो उसको। वो भी कुछ देख लो रिपोर्ट्स, वो भी कुछ देख लो, लेकिन गहराई में जाओ। Local consequences are of less importance than overall economic performance. Local consequences को छोड़ो यार, बड़ी बड़े काम करो। Global companies are not really responsible for local consequences. वो कह रहे हैं local consequences are a key. अगर वो आलू की टिक्की बनाई है ना तो वो उससे वो चल पड़े हैं, तो आप local consequences से लेकर चलो भाई। Companies are responsible for the local consequences. Traveling around the world, we see a blur. आप 10,000 फुट की बुलंदी से आपको दुनिया, जर्मनी, पाकिस्तान एक जैसा नजर आएगा ऊपर से। लैंडिंग इन अ डिफरेंट प्लेस, जब लैंड करेंगे ना, फिर पता चलेगा वो जर्मनी है, ये पाकिस्तान है। The world is converging toward a common culture. कहने नहीं भाई, this world is made up of edges and boundaries like a patchwork. तो जनाब यहाँ हीरोइक मैनेजमेंट का आखिरी स्लाइड आ गई। हीरोइक मैनेजमेंट कौन होगा?
Heroic management कौन होगा? वो ये होगा, managers are important people separate from those who develop products. Managers important हैं और ये चीजें बनाते नहीं हैं. Managers are ये है collaborative management. ये है, इसको कहेंगे हम engaging. Managers are important to the extent that they help other people do important work. The higher up these managers go, the more important they become at the top, CEO. An organization is an interacting network, not a vertical hierarchy. वो कह रहे हैं जनाब ये हायरार्की नहीं है, ये नेटवर्क है. ये जनाब ये सीईओ है, ये मार्केटिंग है, ये वे है, ये है, ये नेटवर्क है. ये हायरार्की के तरीके से सोचना बंद कर दो यार. ये आपस में जुड़े हुए हैं. ऐसे effective leaders work throughout, they not sit on top. Down the hierarchy comes the strategy. Strategy ऊपर बनती है, फिर दूसरी लेयर में, फिर तीसरी लेयर में, फिर चौथी लेयर में. Emanating from the chief who makes the dramatic moves. ये मूव करते हैं, सब अमल करते हैं. ये क्या कह रहे हैं? Out of the network. इस नेटवर्क में से स्ट्रैटेजी निकलेंगी. वो आपको IBM की बताई थी. As engaged people solve little problems. छोटे प्रॉब्लम हल करेंगे. That grow into big initiatives. Implementation is the problem. यहाँ पर implementation मसला बन जाता है. Because the chief embraces change. क्योंकि ये change लेकर आना चाहता है कि नीचे वाले resist करते हैं. That is why CEO क्या कहता है? यार ये बंदे सारे नालायक हैं. अब्दुल मनान ने कहा यार ये बंदे फारेंगे. सर खालिद साहब आपने 2 नंबर बंदे रखे हुए. मैं अपनी मर्जी के ना 40 बंदे लेकर आऊं. अपनी मर्जी के क्यों लेकर आए? That is why outsiders must be favored. ये कि इनकी बात मान लेंगे ना. ये कह रहे हैं implementation is the problem because it cannot be separated from formulation. That is why committed insiders. यहाँ पर क्या होगा? अरे जो insiders है ना वही चेंज लाएंगे. उन्हीं को ग्रूम करना होगा, उन्हीं को डेवलप करना होगा. ठीक है जी. इस दुआ के साथ ये कार्टून देख लें कुछ. वेल्थ ये सीईओ साहब ये खड़े हैं जनाब दिमाग खराब होके, ये सारे काम कर रहे हैं. Well, now we know what not to do. यानी सारा नुकसान करा के मनान साहब साइड पर हो गए. We asked the employees for more feedback, and after reprimanding those who spoke up, none was forthcoming. To manage is to make decisions. To manage is to make decisions. Allocate resources, including human resources. Managing this means analyzing, calculating. To manage is to bring out the positive energy that exists naturally. Managing this means inspiring and engaging. Rewards for increasing performance goes to the leader. ऐसा डोमर साहब को एंग्रो में सबसे ज्यादा बोनस मिले. What matters is what's measured. Rewards for making the organization a better place goes to everyone. Human values, many of which cannot be measured, matter. Leadership is thrust upon those who thrust their will upon others. Leadership अपनी मर्जी को दूसरों पर मुसल्लत करने का नाम. कहते हैं leadership एक मुकद्दस चीज है, earned through the respect of others. ये तो earn करनी पड़ेगी. इस दुआ के साथ अल्लाह सुब्हान ताला कि हम बाकी चीजें कवर कर लेंगे. May Allah सुब्हान ताला bless all of you. और ये थोड़ी सी इसको समराइज कर लेंगे हम दोबारा. तो इस दुआ के साथ कि ये जो पांचों चीजें हैं ना, जो पांचों चीजें हैं ये हमारे रिफ्लेक्शन माइंडसेट, एनालिटिकल माइंडसेट, ग्लोबल वर्ल्डली माइंडसेट, कोलैबोरेटिव माइंडसेट हमारे अंदर आ जाए.